कारापूर सरवणा कोयराक लागून लोकांक त्रास जावपाक लागला। पंचायत आता सोलार कॅमेरे बसयतले। कोयर उडयतल्यांचो फोटो आमचे मेरेन पावयतलो ताका इनाम दिवपाचे सरपंचान सांगले। गार्बेज प्रॉब्लम हो दिसान दीस वाडत आसा आनी सगळेच कडेन रोड सायड एक आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा। कारापूर सरवण पंचायत जी आसा तातूंत मोठ्या प्रमाणान गार्बेज रस्त्या कुशीक आमकां दिश्टी पडटा। ह्या खातीर पंचायत पावलां उखलता पूण फावो तशें यश तांकां अजून पर्यंत मेळूंक ना। आतां सरपंचान म्हटलां की ते जे ब्लॅक स्पॉट डेवलॉप जाला थंयसर कॅमेरा घालतले, तशेंच जे कोण गार्बेज उडयतात थंयसर तांकां फायन मारतले मोठ्या प्रमाणान। तशेंच जे कोण दाखोवन दिता, कोण फोटो धाडटा कोणाक गार्बेज उडयतना तांकां रिवॉर्ड दितले, बक्षीस दितले। पूण हे जे उपाय आसा ते कितके पर्यंत सफल जातले हे अजून पर्यंत कळचें ना, ते फुडें कळटले। पूण जे कारापूर सरवणा पंचायत जी आसा थंयसर सगळेच कडेन गार्बेज आमकां दिश्टी पडटा। सगळेच कडेन ब्लॅक स्पॉट डेवलॉप जाल्लेले आसा वाठारां ह्या वाठारांत। तशेंच कॉलेजी फुड्यान जी जाटे कॉलेज आसा थंयसरूय आमकां गार्बेज मोठ्या प्रमाणान दिसता। ही कमी जावपाक जाय आनी हे जी एक्शन घेतले पंचायत हाचेर बऱ्यापैकी तांकां यश येवपाक जाय, तेन्नाच ही गार्बेज जी कारापूर सरवण पंचायतीन डेवलॉप जाता ती कमी जातली। सरवणा पंचायत वाठारांत कोयराचो प्रस्न उप्रासपाक लागलो। वाठारांत कोयर व्हरपाक सुरवात केला तरी राती कडेन लोक कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयतात। ब्लॅक स्पॉट सोदून थंय सोलर कॅमेरे बसोवपाचे सरपंचान सांगले। तशेंच कोयर हाडून उडयतल्यांचे पुरावे दितलो ताका इनामां दिवपाचेय सरपंचान सांगले। गार्बेजीचे विशयी एक समस्या सामकी भरपूर जाल्ली आसा, कारण आमी आतां कशें केलां की ड्राय आनी वेट हो कचरो आमी उखलपाक सुरवात केल्लो आहा आनी आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो पयल्यान लोकांचे घरोघरी वचून कचरो कलेक्ट करता। पूण तरी हे आमी इतली सुविधा केल्ली आसतना सुद्दां लोक असे भरपूर असे कचरो डंप करतात। ते सकाळी येतात नाल्यार रातचे येतात आनी कचरो उडयतात। तेका लागून आमची गेल्या ह्या म्हयन्यान 20 तारखेक आमची मिटींग जाल्ली, तेन्ना आमी मिटींगेन डिस्कस केला की आमी सोलर कॅमेरा एक 4 जाग्याचेर जे आमकां ब्लॅक स्पॉट दिसता त्या 4 जाग्याचेर आमी सोलर कॅमेरा बसयतली। त्याच बरोबर जो कोण कचरो उडयता तेका 2000 फायन लागतले आनी जो कोण आमकां कचरो उडयता तो आमकां दाखोवन दितलो, तेका आमी 1000चे बक्षीस दितले आनी त्या मनशाचे आमी नांव खंयच डिस्क्लोज करचें ना, फक्त तेजो व्यवस्थीत फोटो आमकां मेळपाक जाय की बाबा हो मनीस थंय कचरो उडयता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख।